नमस्कार जय जगन्नाथ आम गाँ किचन को स्वागत। चलतु आज आम प्रस्तुत करवा पणसरे पोड़पिठा। आपण मैंने आगर के पणसरे पोड़पिठा बनाई बनाई ना ना चलतु आज मैं प्रस्तुत करके देखाइबी पणसर पोड़पिठा। कम समय भीतर एत स्वाद है जे थरे बनैकी खाइले आउ को पोड़पिठा खाइबा आपण मैंने भूली जाए। चलतु आम प्रस्तुत करवा पणसर पोड़पिठा। बाबू तते डिलीट कर दे ना सब को तो डिलीट कर तू ना डिलीट कर एडा 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 ये ना मत को ताबे नहीं कर एडा ठीक है टू प्लेट Recuerda
आज शीतल षष्ठी छुट्टी रे। ଏବେ ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା ପଣସର ପୋଡ଼ପିଠା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ଆପଣମାନେ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତେବେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ଜମାରୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।